nakon prve kragujevačke gimnazije, prirodno-matematičkog smera, nekako je došlo prirodno da ću studirati neke prirodne nauke i u pretraživanju opcija znala sam da će to biti neka vrsta hemije, tako sam naišla na Fakultet za fizičku hemiju. Pregledom predmeta, kurikuluma, shvatila sam da je to ono što mi se sviđa i što zaista volim. I nekako je došlo prirodno da sam to i upisala. I zaista se nisam pokajala, jako je bilo upravo ono što sam htjela. Fizika, hemija sa određenom dozom matematike i jako lako sam završila osnovne, master studije, potom upisala doktorske studije i negde, s obzirom da nam doktorske studije pokrivaju naučno-istraživački rad, bilo je pitanje gde ću odraditi, da li negde u nekom institutu ili na fakultetu. I raspitivala sam se, gledala šta me zanima i tome slično, tako da došla sam u institut u Vinču. To je bilo, ja mislim, 2017. Tu sam započela sa istraživanjima. Tada sam zaposlena u laboratoriji za fiziku Instituta za nuklearne nauke Vinča, kao i u Centru izuzetnih vrednosti za vodoničnu energetiku i obnovljive izvore energije Konvins, koji je takođe pripada u okviru centra. U sklopu centra i mojih aktivnosti za doktorske studije bavila sam se pretežno razvojem materijala za proizvodnju vodonika. Kao i za skladištenje vodonika, pretežno u čvrstom stanju. Moja odluka da se bavim naukom je proizašla još iz srednje škole, zahvaljujući pre svega profesorki hemije Slavici Kovačević iz Prve kragujevačke gimnazije, koja je nekako svojim načinom predavanja ulila tu ljubav prema nauci i naučnom radu kod mene. Potom odlazak na Fakultet za fizičku hemiju, imali smo jako puno laboratorijske nastave i prakse koja je pokrivala upravo naučno-istraživački rad i nekako shvatila sam da to želim, da to volim i da time želim da se bavim u svojoj budućnosti. Nakon dolaska u Institut Vinča u pravu laboratoriju sa pravim uređajima i to moja ljubav prema nauci i naučnom radu se dodatno proširila i shvatila sam da je to ono što volim i čime želim da se bavim u svom životu. Pa tokom svojih doktorskih studija sam se usmerila pretežno na nauku o materijalima, kao i na fizičku hemiju, elektrohemiju, kao uže naučne oblasti kojima se ja bavim i u kojima materijale koje pripremam primenjujem i koristim ih dalje za, recimo u konkretnom mom slučaju, proizvodnju vodonika. Pa rad za koji sam dobila nagradu zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolji naučni rad mladih naučnika za grupaciju prirodno-matematičkih nauka je zapravo proistekao iz bilateralne saradnje koju smo moja mentorka, dr. Sandra Kurko i ja imali sa kolegama iz Slovenije, tačnije sa grupom profesora dr. Valanta iz Laboratorije za istraživanje materijala Univerziteta u Novoj Gorici. Tokom te bilateralne saradnje sam boravila 3 meseca u Sloveniji, gdje sam pripremila deo materijala i izvršila deo merenja koje su upravo objavljene u ovom naučnom radu. I takođe dobila sam stipendiju fonda Danube Rector Conference, koji je potpomogao da odem još mesec dana u Sloveniju i finalizujem rezultate i merenja koje smo započeli. Cilj projekta bilateralnog bila je priprema novih kompozitnih materijala za poboljšanje reakcije izdvajanja vodonika. Reakcija izdvajanja vodonika predstavlja katalitički proces koji nam oslobađa vodonik iz vode ili vodenih rastvora i cilj je pripremiti katalizator koji će biti što efikasniji i što povoljniji, znači da olakšamo taj proces da bude što efikasniji. Upravo takav materijal jeste molibden disulfid kojim smo se mi bavili i kojim sam se ja bavila u mojoj doktorskoj disertaciji. To je jako dobar materijal koji je slojevit i koji ima jako veliki broj katalitički aktivnih mesta koja pospešuju izdvajanje vodonika. Međutim, njegova mana je slaba provodljivost kao i katalitički inertna bazalna ravan. Postoje različite metode modifikacije materijala. U svom doktoratu sam se bavila metodom modifikacije ozračivanjem ionskim snopovima kao i mehanohemijskom modifikacijom koja se pokazala jako povoljna za pripremu kompozita sa različitim provodnim materijalima. U nagrađenom radu mi smo koristili bizmut selenit koji sam pripremala zajedno sa kolegama iz Slovenije
I taj bismucelenid je veoma zanimljiv materijal jer pripada grupi topoloških izolatora. To su materijali koji su u unutrašnjosti ponašaju kao izolatori, a na površini su provodni. I kao takvi omogućuju efikasan transport elektrona. Upravo zahvaljujući tim osobinama, mi smo kombinovali taj materijal sa našim katalitički aktivnim molibden disulfidom i dobili smo nov materijal koji je pokazivao smanjenu otpornost pri procesu prenosa naelektrisanja, što je rezultovalo u povećanoj efikasnosti katalitičke aktivnosti, odnosno efikasnijem izdvajanju vodonika. Tako da te rezultati su objavljeni i za upravo taj rad sam nagrađena. U naučnom radu smo zapravo pokrili sve aspekte od same sinteze, karakterizacije, a potom i primene materijala. Međutim, to je naravno još uvijek sve na laboratorijskom nivou, jer prosto metod sinteze i ograničeni smo na veličine koje su nam dostupne u laboratoriji. Međutim, sam materijal i sam proces je jako povoljan i metoda sinteze koja je korišćena u radu bila je hidrotermalna, koja omogućava skaliranje na veće zapremine. Tako da potencijalno on ima primjenu nadalje i na veće virealne sisteme. Verujem da svako u svojoj karijeri ima dobrih i loših dana. Nekada kada eksperimenti idu kako treba, a opet dešava se i nekada da šta god radimo ne možemo da dobijemo rezultate koje želimo. Pa je to nekada zna da bude jako onako demorališuće, ali nekako ta želja za naukom i za istraživanjem je upravo ono što nas bodri da nastavimo dalje. Tako da kad vidimo da nešto ne radi, a ok, mi zastanemo, promenimo proceduru, promenimo sintezu, promenimo uslove, pa onda testiramo opet naše uzorke. I vidimo da li smo dobili poboljšanje u pozitivnom smeru ili smo dobili neki negativan rezultat. Tako da, zahvaljujući tome, znamo u kome dalje pravcu da nastavimo da vodimo naše eksperimente, tako da verujem da će se svako susresti sa dobrim i sa lošim danima u svom istraživanju, ali nekako ta želja za uspehom i za rešavanjem tog problema je upravo ono što nas tera napred i ne da odustanemo. U Institutu Vinča sam zaposlena kao naučni saradnik u laboratoriji za fiziku i to podrazumeva čitav niz aktivnosti. Obično to prvi deo nekog istraživanja jeste pretraživanje literature, rađanje ideje. Kada se ideja rodi, onda pristupamo pripremi materijala. To su razni procesi sinteze materijala, bilo hidrotermalnom, bilo mehanohemijskom postupkom, tako da provodi se određen deo dana i vremena u laboratoriji svakako, dok se materijal pripremi, modifikuje. Nakon pripreme materijala često sledi karakterizacija materijala različitim fizičko-hemijskim metodama, a s obzirom da se ja pretežno bavim proizvodnjom materijala, razvojem i ispitivanjem materijala za reakciju izdvajanja vodonika, odnosno proizvodnju vodonika, nakon sve karakterizacije i pripreme obično sledi priprema elektrohemijskih merenja i karakterizacija materijala različitim elektrohemijskim metodama. Nakon prikupljanja različitih rezultata sledi deo pripreme i sređivanja, to jest obrada tih rezultata i njihova priprema za pisanje naučnog rada. Kada se to završi, naravno, traže se objašnjenja, povezuju se različite tehnike, dođemo do nekih zaključaka. Ukoliko je potrebno izvršiti neke nove eksperimente, vraćamo se u laboratoriju gdje radimo ili ponovljene merenja ili neka dodatna i nakon toga sve to sumarno proverimo, napišemo, obradimo i taj naučni rad pošaljemo neki časopis da objavimo, da podelimo sa širom naučnom zajednicom. Osim rađenja eksperimenata i pisanja naučnih radova, tu su i pisanje različitih naučnih projekata i konkurisanje na različite fondove i naučne projekte. Za svoj doktorat dobila sam 2 nagrade. Jedna je nagrada Društva za istraživanje materijala za najbolju doktorsku disertaciju odbranjenu u periodu između 2 UCOMAT konferencije. I drugo priznanje, nagrada docent Milena Dalmacija za doktorsku disertaciju koje su dale veliki doprinos u naučnoj sredini iz oblasti zaštite životne sredine. Prisustvo naučnika na naučnim konferencijama i različitim simpozijima je jako bitno jer to je prilika da se upoznamo sa istraživanjima koje se dešavaju van
generalno granica naše zemlje, ali ne samo da se upoznamo, već da se upoznamo i sa ljudima. To nam omogućava da uspostavimo saradnju, da dogovorimo bilateralne projekte, da dogovorimo zajedničko pisanje nekih projekata, da ukoliko imamo neke nedoumice ili neke nejasnoće, možemo direktno da pitamo ljude na licu mesta, na njihovim konferencijama ili poster sesijama, da nam nešto objasne, da ih pitamo kako su nešto uradili što možda nisu napisali u naučnom radu gde samo možemo da pročitamo to. Tako da su konferencije i naučni simpozijum jako bitni i značajni za opšte povezivanje ljudi i uspostavljanje kontakata, što omogućava opet dalje dobijanje novih projekata i novih saradnji. Trenutno završavamo projekat iz Dokaz koncepta koji finansira Fond za nauku Republike Srbije i koji se bazira na pripremi kompozitne elektrode za poboljšanje reakcije izdvajanja vodonika, a koje će se sastojati iz molibden disulfida i provodnih polimera. Osim toga, s obzirom da sam u Centru izuzetnih vrednosti Convince, koji se bavi osim proizvodnje i skladištenjem vodonika, takođe sam deo NATO projekta koji upravo za cilj ima razvoj novih materijala koji će služiti za razvoj sistema za kompresiju vodonika. Tako da, osim toga, naravno, imamo i par bilateralnih projekata sa Slovenijom, Hrvatskom i Turskom, tako da i time se bavimo. Naravno, pišemo nove projekte, kako projekti finansirani od strane Fonda za nauku, tako i evropske projekte. S obzirom da fosilna goriva dovode do jako velikog zagađenja naše planete, imamo ispuštanje štetnih gasova, stvaranje velike količine ugljen dioksida i uopšte zagađenje životne sredine. Naš cilj je da razvijemo drugi način dobijanja energije koji će biti ekološki, koji će biti zelen, koji neće dovoditi do gasova staklene bašte, do zagađenja naše životne sredine. Jedno takvo gorivo koje upravo ispoljava ove standardne kriterijume jeste vodonik. I njegovom upotrebom nema zagađenja životne sredine, jako je bezbedan, čist, ekološki prihvatljiv i može u ovom našem centru mi radimo i na njegovoj proizvodnji i na njegovom skladištenju. Znači, osim proizvodnje da imamo vodonik kao gorivo, ipak nekako trebamo i da ga skladištimo. Sada, vodonik se može skladištiti u tečnom, čvrstom ili gasovitom stanju. Naš cilj, deo kojim se mi bavimo, jeste skladištenje u čvrstom stanju. Samim tim smanjujemo zapreminu prostora koji taj vodonik zauzima i samim tim olakšavamo njegovo skladištenje. Moj savjet budućim mladim ljudima i mladim naučnicima jeste da nikako ne odustaju, da uvek nastave da istražuju, da veruju u sebe i da se trude da što bolje i sa što svesnijim pristupom istražuju svoje rezultate, jer nauka je jako bitna disciplina svakog društva i razvoja, jer bez nauke prosto nema napretka društva. Od nauke sve kreće. Od toga što je neko bio, zanimalo ga je nešto, imao je želju da istraži kako nešto funkcioniše, zašto to tako funkcioniše i da li može bolje. Upravo ta ideja da li nešto može bolje je dovela do napretka i razvoja društva.